अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, आज का हमारा ये दम अर्रुक़िया सर की जकड़न खोलने के लिए जिनको यादाश्त का मसला हो या जिनके दिमाग के ऊपर जादू किया गया हो या इसी तरह जादू की वजह से कोई शख्स पागल हो गया हो, उसका दिमाग काम ना करता हो, सहर मजनून, तो वो ये दम सुबह शाम सुने और नमाज की पाबंदी करे, अज़कार की पाबंदी करे तो इंशाअल्लाह इससे पागलपन, सहर मजनून और यादाश्त का मसला, जिन बच्चों को सबक नहीं याद होता, सबक याद करते हैं तो भूल जाते हैं, इंशाअल्लाह ये सारे मामलात इस दम से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दम से पहले अगर आपने कोई तवीज़ पहनना हो तो उसको उतार लें, तवीज़ों को घर में न रखें और इसी तरह घर में सूरह बकरा की तिलावत लगाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द अंतल मन्नान बदीअस समावाति वल अर्दि या दल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद 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 ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یا اللہ ہر قسم کے جادو کو ختم فرما۔ اللہم احرق کل عقدۃ من الرأس، یا اللہ دماغ میں جو جادو کیا گیا اس کو باطل فرما۔ یا اللہ اگر تالے پہ جادو کیا اس کو باطل فرما۔ یا اللہ دماغ میں سوئیاں لگائی گئی اس کو باطل فرما۔ یا اللہ پاگل پن کو ختم فرما، یادداشت کو واپس لٹا۔ یا اللہ دماغ کے اوپر جس قسم کا بھی جادو کیا گیا اپنی رحمت سے کلام کی برکت سے ہر پیشنٹ کو، ہر مریض کو مکمل شفا عطا فرما۔ دماغ کے جادو کو باطل فرما، ہر قسم کے جادو کو ختم فرما۔ اللہم احرق کل عقدۃ من الرأس، یا اللہ دماغ میں جو گرہ لگائی گئی ہیں یا اللہ ان گروں کو ختم فرما، ان گروں کو ختم فرما۔ یا اللہ پاک بیماری کو شفا میں مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک بیماری کو شفا میں بدل دے اور تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ اللہم 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 اللہم، اے اللہ مکمل شفا عطا فرما۔ اللہم اشفی مرضنا ومرض المسلمین، اللہم اشفی مرضنا ومرض المسلمین، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ پاک سورۃ الفاتحہ کی برکت سے تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک ام القرا کی برکت سے، آیت الشفا کی برکت سے ہر قسم کے بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک دماغ کے اوپر جو جادو کیا گیا اس کو باطل فرما، ختم فرما، ظاہر فرما۔ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم حرق السحر فی الدماغ، اللہم حرق السحر فی الدماغ، یا اللہ پاک دماغ کے اوپر جو جادو کیا گیا یا اللہ پاک اس جادو کو جلا دے، اس کو باطل فرما، ظاہر فرما۔ یا اللہ پاک جہاں بھی جادو کیا گیا، قبرستان میں جادو کیا گیا، صحرا میں جادو کیا گیا، جادو کھلایا گیا، گرہ لگائی گئی ہیں، یا اللہ پاک ہر قسم کے جادو کو جلا دے۔ اللہم حرق السحر فی الرأس، اللہم حرق السحر فی الرأس۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الذي لا يزر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همذات الشياطين وأن يحضرون. أعوذكم بكلمات الله التامات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبر ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا تاركا يترك بخير يا رحمن لا بأس طهور إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.